picked depression as the topic this morning is that a study based on the World Health Organization, World Mental Health Survey Initiative has said that India has the highest rate of major depression in the world. Can you imagine? India is leading in this. 35.9% is the highest among Indians. 12% is lowest in China. Out of every 10 Indians, 4 of them suffer depression. Out of 10, 4 of them suffer depression. And what is worrying is this, that 55% of those who suffer depression are below the age 30. Most of you who are here this morning are below 30, I guess. And so this topic directly applies to you. Because one way or other, we all go through this depression in life. What is depression? Today I want to... Okay. आमानकर जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या युवा समय अनेक समस्या आसी थाए जेपरि कि कैरियर को प्रकार कैरियर आमे बाछिबा बापा मानकर अबाध्य होबा कि आमानक ऊपर जो मान अछंती अधिकारी से मानकर बाध्य होबा एवं अनेक समय रे आमानक जीवन रे डिप्रेशन आस्ताए आमे निराश हो जाई थाउ हताश हो जाई थाउ और जो आम स्टडी करूँ मुझे प्रकार कहली इंग्राजी रे 55% भारत रे जो माने कि 30 वर्ष रु कम से माने डिप्रेशन मध्य जाती हताश समय दे जाती निराश समय मध्य जाती और डिप्रेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डिप्रेशन डिस्करेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग यंग पीपल टुडे एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड एग्री. If I, normally what happens in the crowd, जेतेबेले जनगहली रे पचरा जाए आपण माने केते जण आनंदित आमे समस्ते जे पचारंती तान खुशी करबा पई आम हाथ टेक दे थाउ किंतु प्रकृत रे आम जीवन रो अवस्था गोटिए किंतु आमे बाहर देखिबा को आ गोटिए बुझी पारले we are one thing inside and another outside we try to project ourselves to be happy person. But deep inside our heart, we are struggling. We have challenges. आमे किसी समस्या दे जाउछु, आमे निरुत्साहित हो जाउछु, आमर अनेक समस्या अछि आ सेतर समाधान पय आमे अपेक्षा करि थाउ. आज आमे जे देखिबा जे व्हाट इज डिप्रेशन. You can see today's topic is setting free, set free. Now depression is one of the bondages young people face, as you can see in the picture. The right leg of that particular individual is tied and he or she is trying to get rid of that bondage of depression. What is depression is all about? Another picture, you can take a look at that. I would a picture अपन देखो छवि सेतरी मध्ये की प्रकार डिप्रेशन रे जने जुवा से बांधी छंदी छंदी आ से कौनसी प्रकार आ से बाहरिया पाई से सक्षम नहंती. Look at this picture, how sad it is. Now what is depression? Depression कौन आरो संज्ञा कौन? Depression is a prolonged feeling of sadness. Okay, before I proceed further, those of you have registered for today's retreat, you will have been given this kind of file. There you will find the notes that I am going to take you through. सेठारे गोटे पेपर अछि देखिबे entitled Considering Depression, the Problem of Depression and Discouragement and How to be Set Free from It. एंते गोटे सिंगल शीट थिबो आपण माने you can take a look at that and follow my lecture. Later on you can closely look at it. But for now depression, what is depression? निराश हताश बा कौन यह एक prolonged feeling of sadness. अनेक युवती माने देखिथिबे सेमानकर मुखरे हस न थाए मुखरे खुशी न थाए सेमाने भाबंती जे the whole world is on their head
से भावती जे जगतर सबू बोझ जेपरी से थुआ आई जगत को उद्धार करने को हम किसी करने को हम आ भावती जे मत कि करने को हम मो अनेक बोझ अच्छी ए प्रकार से भावती So a lot of young people, they go through this kind of problem, that is depression, which is a feeling of sadness, discouragement and inability to get on the top of the things. यह एक प्रकार परिस्थिति अवस्था जहाँकि आम सर्वदा दुख रखी थाए, निराशता करता है, हताश करता है, एमती को मात्रा से करे जे आमे कौन सी परिस्थितिर ऊपर आम रही पारना हो हमें विफल होता हूँ. We find hard to get over all the circumstances in life. और ସେଥିପାଇଁ it is probably the most common emotional problem that people have, young people have. आज अनेक युवा युवती मानक मध्यरे एई जो समस्या डिप्रेशन रो समस्या आमे देखुछु. What are the symptom of depression? केमते हम जानि परिबा जे प्रकृत रे मो निरुत्साहित हो जाईछि, मो हताश होईछि, केमते हम जानि परिबा. अनेक समय आम हताश अन्य को कही था मु खुशी अच्छी. जमती चार्ली चैपलिन तांकर बापा मरी जाते तथापि से जेहेतु गोटे अपॉइंटमेंट थिला आ शो करने से गले से दिन हजार हजार लोक से हसैबार सक्षम हेले, किंतु प्रकृत में हृदय कौन थिला, दुख थिला, वेदना थिला, कारण घरे बापा मर शरीर थिला. तेरे आम जीवन में से प्रकार अनेक किसी आम जीवन में अच्छी हृदय रे आ जहाँ सहित जहाँ सहित आम बैटल कर संघर्ष कर मुक्ति पाई पारनु, आम जानी पारनु कौन करने को हम. अनेक समय आम निजे निज को चिन्ह पारनु. We will see some of the symptoms. Look at this picture again. This guy is completely lost. Depression is a prolonged feeling of sadness, discouragement, inability to get over things. ये आम देखुचु जे symptom of depression, निराश हताश जो माने हुवंती सेमानक जीवन रे कौन सब लक्षण आम देखुचु. देखंतु जो फिजिकल सिम्पटम जहाँकि लैक ऑफ स्लीप, इनसोमनिया, निद हजि जाए, शोवाई जिते चेष्टा कले निद हुए नहीं, किंबा ओवर स्लीपिंग, लैक ऑफ स्लीप नहीं पारे, शोवार अभाव हो पारे, किंबा अधिक मात्रा जब आम शोवा, इट मे बी डिप्रेशन. देन लॉस ऑफ एपेटाइट, खाइबा इच्छा न थाए, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड कंप्लेन्स अबाउट द बॉडी सब बेले पेन हो, लैक ऑफ एनर्जी, शरीर में कौन शक्ति नथिला बेले लगे. फिजिकल सिम्पटम. जड़े जदि निराश से कौन परिश्रम न कले मेंटली से एते एग्जॉस्ट हो जाए, मेंटली यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट यू लूज योर वेट, you lose your interest, you lose your energy, you lose your appetite, you are at loss, you do not know what to do. Then it affects your thinking pattern. जड़े डिप्रेशन रे आसिले तार कौन लक्षण, तार चिंताधारा परिवर्तन हो. देखंतु डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग थिंग्स. मु अनेक युवा पिला मान काउंसिल करे, अनेक युवा पिला समस्या गोटे जो माने काउंसिलिंग पे आसंती से माने कहते सर पास्टर मते कहतु मोर स्मरण रे किछि रहउनी, जहाँ किछि मु पढुछि सब एवरीथिंग इज इरेज फ्रॉम माय मेमोरी, किछि मो स्मरण रे आसुनी रहउनी, कौन करिबी. डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, पुअर मेमोरी, ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, निष्पत्ति नेबारे अक्षमता, एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म, निज को सब घृणा करवा, निज को न्यून करवा, मु अन्य ठारो केते घृण्य, केते कम, अप्रीतिकर, निज को आम कौन करूँ, क्रिटिसाइज करूँ, समालोचना करूँ निज को निजे. एवं it becomes to such, it goes to such a great extent that we even come to take our own life. We try to kill ourselves. The thought of killing and suicide comes to our mind. जने गत क्रिसमस 26 रे आमर जो मीटिंग होता, मु जड़े युवा सहित जो कथा होती से मत कहते आज्ञा मो जीवन में मु बहुत निराश होती, मु भल पाठ पढ़ी, भल नंबर रखिली, मु अनेक परीक्षा देली, किंतु मते आज पर्यंत निजुक्ति मिलला नहीं. मु 3 थर चेष्टा कली मो जीवन को मु नष्ट करने नहीं जावाई.
I wanted to finish up my life. ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ to help him overcome this depression. ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ it affects our thinking pattern, emotion. Depression affects our emotion. We become despair, distress. ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ our face looks like the back end of the bus. ମାନେ ଆମର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ବିକୃତି ଲାଗେ, ସେଠି there is no charm on our face because something is radically wrong with our heart, with our life, with our emotion. Then irritability, ଆମେ କଣ ଯାଉ irritate ହେଇଯାଉ, ଚିଡଚିଡା ହେଇଯାଉ. ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଇମୋସନାଲ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, especially the females, they for little things they shed their tears, they cry over little things, and the fear factor comes in, भय जात हुए, gloomy outlook देखा दिए. These are some of the emotional symptoms you can notice in the lives of those who have been affected by depression. Then it also affects their activity, your lifestyle. The fourth thing is the lifestyle. You can see slowing of most activity. जो पर्यंत नैराश्य आसी नथिला, हताश नथिला, केते आपण एक्टिव माने एक्टिव थिले, स्मार्ट थिले, जीवा आसवा करथिले, सब काम टाइम रे करथिले, you are doing everything with your heart and mind, soul. But now that you have been, something is wrong with you, you have become dead slow, पूरा धीर हो जाइछंती. एक्टिविटीज कौन से कार्य रे शामिल है पाए आपण चाहू नांती. Then you withdraw yourself from contact. You want to be alone. You say leave me alone, मते एका के छाडी दियो, मते कौन से बंधुर आवश्यकता नहीं, just leave me alone. I want to go to a solitary place and just be there. आमे कहू ना मु एमती गोटे स्थान को जीवी जो स्थान रे केही नथिबे, सुंदर गछ थिबो, बेनेन ट्री थिबो, आ भलो छाई थिबो, सेठी मु जाई करी बसे आ आराम रे टिके रहे, सेठी मते हुए तो शांति मिली पारे. एई प्रकार भावना रे you try to withdraw yourself from your friends, and I'm sure you must have come across your friends like that who have been affected by this kind of dangerous symptom. Then deterioration work, your the work level drops down, then your personal performance drops down, your looks drop down, everything is affected. These are some of the symptoms. आमे देखु डिप्रेशन, निराश होगा, हताश होगा रो सिम्पटम बा लक्षण आमे युवा मान को जीवन रे देखि थाउ. वर्तमान आमे देखिबा बाइबल डिप्रेशन विषय रे कोन कहे. ता पूर्व आमे देखिबा बाइबल ए विषय रे डिप्रेशन विषय रे, हताश निराश विषय रे कोन कहे. व्हाट डज the Bible have to say about depression? Depression is a discouragement that is caused by circumstances which is beyond our control. Listen very carefully. आमे किमती हताश हेताऊ, निराश हेताऊ, एई प्रकार परिस्थिति जो परिस्थिति रे कि हमर कोनोसी नियंत्रण नाही. In no way you can change the situation and circumstances in your life. Not even iota of change you can make in the circumstances. Such cases affects you and me. Discouragement and depression happens caused or triggered by circumstances that are beyond our control, such as dead-end jobs, marital difficulties may not apply to most of you, criticism from your friends. Sometime just a couple of days back, a father of a young boy shared his concern with me particularly. He said, my son is so young, he is vibrant, he is aggressive, he is on fire for the Lord, but some of his friends have turned against him. Some of his friends, they mock him and they ridicule him, they have distanced themselves from him. Empty se koutile, and he started feeling discouraged. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ এই ପ୍ରକାର ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଥାଉ. ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାପା ମା ଯଦି କ୍ରିଟିସିଜମ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ତୁ ଗଧଟା, ତୁ ଏମତିଟା, ତୁ ସେମତି, when they try to criticize, when they criticize on regular basis, there is every possibility young people, kids, getting affected by
depression. But there is another major problem. Major cause is failure in life. अनेक समय आमे भावी था मो 100 मार्क आनिबे 90 प्लस रखिबे किंतु जते बेले एग्जाम हबो हुए तो 90 आसी न पारे. Then you try to pull our hair, no? We beat our chest. आमे छाती रे बाडो हमर चुट्टी बाहर करा पे चेष्टा करताओ. And we go crazy. कौन पाई मु एते परिश्रम करली एतिकी मार्क आसीबा कथा 2-3 मार्क परसेंटेज कमी गला. No, that's a wrong way to look at it. So there is a huge sense of failure, inadequacy. Oh, मो द्वारा हे परिबो नै, मु आ करि परिबि नै. अनेक थोर मु चेष्टा करलेनी आ मो द्वारा हबोनी. I have tried enough. Enough is enough. I don't want to continue anymore. I don't want to give it a try anymore. You give up easily because you feel inadequate. निजको असक्षम भाविबा. तापरे there are many insignificant factors also affects depression in life. छोटो छोटो विषय सब अनेक सीरियस नहीं जानते. एटे अनेक थिबे मु जदि पचारे केते जण सेंती अछंती जो माने कि छोटो छोटो कथा को नै गिरी से माने big reaction. There is a knee jerk reaction or reaction to small petty issues. अनेक अछंती जो माने कि भावंते काई के एमती गला छोटो कथा आपण माने जहा कि पुनर्बार ताको चेष्टा करले करि परिबे. So insignificant factors in personal life. So these are the factors gradually become a great problem in the lives of the youth. According to Bible, discouragement and depression आमे जहा किछि डिस्कस कलु ता बादे बाइबल ए कथा कहे जे discouragement and depression comes from Satan. It is a sin. Satan always try to sow the seed of discouragement in the minds of the young people. Beware. Never listen to the sweet voice of Satan. He will come and so sweetly he will share that with you. This is a sin. Psalm 38 3-8 अनेक वर्सेस गुडा को अछि आपण माने परे पढिबे किंतु एई कथा हम कहया पई चाहे बाइबल अनुसार डिप्रेशन निराश होगा हताश होगा एक पाप अटे कारण यह शैतान ठार आसी थाए. शैतान ही आम मान मन हृदय रे ए बीज से कौन करता है बोही थाए. एंड देन व्हाट हैपेंस यह घटिबा द्वारा वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड. वी स्टार्ट डिनाइंग गॉड. हमें को भगवान नांती प्रभु नांती ईश्वर नांती जदि से सृष्टिकर्ता ताले से कहीं मो जीवन रे ए प्रकार नैराश्यता आनिले मो जीवन रे ए प्रकार विफलता कहीं आनिले. we try to blame God, we deny God. आमे ईश्वर को अस्वीकार करू एवं तांको विरुद्ध रे कथा कहू एवं तांको ठारे कौनसी प्रकार भरोसा आमे रखि न थाऊ. प्रत्येक विषय रे आमे कोन करू प्रभु को ब्लेम करू एवं आमे चिड़चिड़ा हो जाऊ. We develop resentment, self-pity, doubt, inactivity, guilt, complaining, worrying. These are dangerous things for youth. Depression. According to Bible, this is sin. This comes from Satan. As much as possible, ame paru porjont chesta kariba discouragement, depression amar konosi pakha pakhi न आसु. कारण से द्वारा शैतान आमान को नष्ट करने विनष्ट करने से चेष्टा करता है. टुडे वी लुक एट सम ऑफ द कॉजेस ऑफ डिप्रेशन. बाइबल रे अनेक व्यक्ति विशेष जो माने कि निरुत्साह होते हताश होते प्रभु को लोक माने हमें देखा लैक ऑफ एडिक्वेट रेस्ट. बाय वरिंग यू कैनॉट मेक एनी चेंजेस इन योर लाइफ. जीसु कहले स्टॉप वरिंग because I am a God who takes care of the birds in the air. Will I not take care of you? परमेश्वर कहले जे जदि आकाश रे उड़ुता पक्षी मानकर जत्न मु नै पारिबी तांकर समस्या समाधान करि पारिबी तुमानकर समस्या कि मु समाधान करि पारिबी नै. So stop worrying. By worrying
you can make no difference. ତେଣୁ lack of adequate rest. ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ ରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ମତେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର? Young people today, the trend has changed. There is a paradigm shift. Lot of young people, they don't go to bed in time. They stay up till wee hours, 1 o'clock, 2 o'clock, and then get up in the morning 11 o'clock. There is no adequate rest, and you think that way your lifestyle is advanced. In fact, it has not advanced. You are regressing. You are not progressing. You are going backward. You are bringing great damage to your health that God has given you as a gift. Then a lot of people are so choosy, lack of proper diet. अरे पास्टर आज्ञा कौन एटा रेस्ट विश्राम नेबा विषय कहउचंती, खाइबा पीवा विषय कहउचंती, ए सब विषय दरकार. शारीरिक भाव में मध्य हमनको फिट रहबा को पड़िबो, कारण शरीर मन आत्मा these are we are composed of these two parts, material part and immaterial part, and you have to take care of both body and soul. And here proper diet, अनेक अछंती they just eat all the junk foods, they don't think twice about it, they jump at it, and semane कहंती जो जहाँ देले मु खाई देबी, जीर्ण करिवार अछि. Friends, you have to have a proper diet. Then frustration, how it cause kono frustration, anger at God and others. समस्त ईश्वर ऊपर तो रागंती, अन्य मान उपरे, पिता माता उपरे और बड़ मान उपरे से कौन करती चिड़चिड़ा होती, रागंती. That is a sign of cause of depression. Then excessive stress. You think that, oh, I am young, I have young blood, young legs, so I can do anything, I can reach the moon. That's a good desire, but you have to work at it, work very hard, work overtime, excessive stress beyond your capacity. When you try to achieve things, when you try to get your things done, you will have to go through this kind of depression, because there is a target given to you. A target मते करिबा को हबो, सफल करिबा को हबो, समय स्वल्प. You race against time, you race against your ability and everything, opportunity, and you find yourself in a spot of bother. सेतिपाई आमे एक्सेस स्ट्रेस को, चाप को कौन करिबा, चापर आमे दूर रहिबा. Then feeling sorry for oneself because of circumstances. अनेक समय रे जेतेबेले प्रतिकूल परिस्थिति आसी जाए, unwanted untoward circumstances, से समय आमे कौन करू जे आमे निजे को दयनीय भाबू. We feel we have self pity, we develop self pity. ओ मो बळु काई के एंती हला, मो समय रे काई के एंती हला, मते काई के एंती हला. You try to ask these questions to yourself, and this is feeling sorry. You feel sorry for yourself. Never feel sorry for yourself because of the circumstances, because mind you, you have to get over all the circumstances in life. It is excessive stress. Then you have got feeling sorry for oneself because of the circumstances. Then disobedience to God's will. आमे जानी सुनी कौन करूछु, ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करूछु, ईश्वरंकर विरुद्धाचरण करूछु. If you flip to the next page, disobedience to God's revealed will. We have some examples of Jonah, Elijah, Moses. All of these people had to go through this. जुनसो, एलियो, मोसा, एमानक जीवन में मध्य प्रकार परिस्थिति आसतिला. अनेक समय रे आमे भय करू जे मो भविष्य कौन हबो, कौन करिबी, मो भविष्य कौन हबो, what will happen to my future. This is another question you try to struggle with. Then there is loneliness. एकाकी रहिबा. You are a loner. Never be a loner. Never be a loner. आपण केबे हेले एका रुहंतु नहीं, कारण एका रहिबा द्वारा जो अति शीघ्र कौन होवंती आपण माने डिस्करेज हो जिवे, निराश हो जिवे, विभिन्न प्रकार प्रश्न आपण माने पचारिबे. देखंतु we have some biblical, extra biblical causes.
secular causes of depression, employment issue जेमती मु आरंभ कहूली, then life experiences छोट समय जदि कौन सी दुर्घटना दे जाइथिबा कौन सी असुविधा दे जाई गति करथिबा से समय से सब कौन थबो, it will hound you, it will come after you always. It is difficult, sometimes you find it hard to forget those things in your life. Then there is substance abuse, drugs and alcohol is another non-biblical causes for depression. अनेक अछंती जो माने कि ड्रग्स व्यवहार करती सॉल्यूशन पाइबा पई, किंतु सॉल्यूशन पाइबा बदल रे से माने समस्या मध्य रे पड़ती. Then we have medical history of depression in the family. Even in the family, when parents are such that they go through depression, it will generally affect their children as well. Then there is a chronic health problem. जदि कौन सी शरीर असुविधा अच्छी, समस्या अच्छी, रोग अच्छी, हुए तो निराश हताश होवार संभावना अधिक. Then relationship issue. When you are in love affairs and it fails, you try to be negative and you don't want to grow in your life. And there are so many people I know, young people, when they fail in their love story, they say that lifelong I will remain as confirmed bachelor because I am only the true lover. No, you are wrong. That should not happen. And they try to, they project themselves as happy people, but deep inside they are broken. They are deceiving themselves. Then there is isolation and lack of social support. Isolation, you try to isolate yourself from people, your parents. You don't want to talk to them. That's what happens. Then what you have is the characteristics of depression. देखंतु हम आगुरी जमती कहते complain, आमे complain करथाओ, अभियोग करथाओ, आम परिस्थिति विषय रे आमे एकाकी रहबा पई पसंद करथाओ. आम जीवन रे कोनोसी अर्थ आमे पाइ न था. आमे कहू जे ए प्रकार समस्या मो जीवन हैला, बोधे मो जीवनटा अर्थहीन, मो जीवन रे मो किछि करि परिबे नाही. Seeing no meaning and purpose in life. It happens with Elijah, man of God. प्रभुंकर जन दास, महान दास, से he wanted to die. से कहले, I don't want to live anymore. I don't want to go through these circumstances. I want to take my life. Lord, I want to die. See, this is seeing no meaning and no purpose in life. आज सकाळे आमे सुनुथिलु, you are precious in the sight of God. You are created by God. प्रभु आपण मानक सृष्टि करचंती, प्रभु मते सृष्टि करचंती. He has a meaning in your life. He has a plan and purpose for each one of our lives. Don't be discouraged. Don't be depressed. Then sense of problems, being overwhelmed. एते समस्या आपण माने नौचंती, बापा मांकर समस्त बोझ, मु घर बड़ पुओ, तेणु मु घर सब समस्या मते दियो, सब समस्यार समाधान मु करिबी. तबे कौन होची, जेतेबेले आमे समस्यार समाधान करि पारनु, आमे चेष्टा करू विभिन्न माध्यम रे समस्यार समाधान करिया पई. Then we end up doing wrong things. We try to take shortcut in our life in order to resolve the problem. Then we question God's goodness. प्रभुंकर उत्तमता को हमें कौन करता हूँ. Then there is continual focus on problem even in the night with the loss of sleep. राति रे कौन करिबा निद होनी, राति सारा मु पूरा चिंता करथिले कौन हबो. चिंता करंतु नहीं, कारण God is mindful of you. God is mindful about you. प्रभु आपण मानक पई चिंता करछन्ते, आपण तांको ऊपर निर्भर करिवे, से सब किछि समाधान करिवे. You don't have to think about it. Then there is facial expression of एटी आमे देखुछु, there is a facial expression through which we can show our discouragement. Then there is physical exhaustion, जाकि मो पूर्वर कहिछि जे आमे कोन करू, शारीरिक भाव रे दुर्बल होई पडो. आमे यदि मानसिक भाव रे दुर्बल होई जिबा, निश्चित भाव रे शारीरिक भाव रे मध्य दुर्बल होई जिबा, हाड़ कंकाल होई जिबा.
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ମୋ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ବଳ ନାହିଁ? ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି, କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଆଉ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାଇବଲ has a solution for all our problems. Come to the word of God. Go to the word of God. How do you find solution to depression? Proper eating habits. Very biblical. ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ କଣ, ଆମେ ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ, ତେଣୁ ରୋଟି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବି ଆଉ ମୁଁ ବଢିବି। ସେଟା ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଡେଭଲପ ଏ ଗୁଡ୍ ଇଟିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍। ଦେନ୍ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ। ଲେଟ୍ ମି ଟେଲ୍ ୟୁ, ପ୍ଲିଜ ଟେକ୍ ପ୍ରପର ରେଷ୍ଟ। You can study as much as you want, but never compromise on your rest. Take a good 7 to 8 hours of rest is very essential. Third thing, third thing, share your feeling with your parents. Young people, confide your heart, speak your heart out with your parents. Talk to your parents. Don't be afraid. Talk to your leaders whom you trust, whom you think you can confide your all problems. Never be alone. Share your feelings with another concerned person or God. First of all, you go to God because He is the solution to all the problems. Then go to your parents, go to your leaders, your pastors, go to people who can give you proper guidance, proper counsel. Then you have fourth and fifth does not apply to you. Confess your known sins if sin is the cause. I told you depression is the root of depression is sin, because it comes from Satan. It is a seed sowed in our mind and heart by Satan. Sin may be a big cause, which is why you are discouraged, you are despondent. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କନଫେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହୀ ଅଛୁ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ 2 ଜଣ ଯୁବା ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିଲେ ଏ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ୍ ସିନ୍? ଆମ ଜୀବନରେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ମତେ ସତରେ କ୍ଷମା ଦେବେ? ସେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁମ ପାପ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ତୁମ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ଯେତେ ବଡ ପାପ ହେଇଥାଉ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାପରୁ ସେ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ତୁମେ ତୁମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ପାପ କରିଅଛି, ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। Confess all your known sins. Perhaps it may be the cause for your depression. Then focus on the goodness of God. Our tendency, human tendency is that we always dwell on negatives. ଆମେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। ମୋର କଣ ନାହିଁ, ମୋର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମୋ ଘରେ ମତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ କଣ କରୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ହାଉ ଗୁଡ୍ ହି ଇଜ୍ ଟୁ ଆସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, କେ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେଟ୍ ଅନ୍ ଗଡ୍ସ ଗୁଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟନେସ୍। ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଜଣେ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନଥିଲା, ଇନକ୍ୟୁରେବଲ ଡିଜିଜ୍।
he was inflicted with. He lost his eyesight, he became skin and bone, se pora hada kongal he gale, akhi takara dushti chaki chali gala, memory shakti chali gala. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତିନି ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୁସ୍ଥ କର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାଇ ଗ୍ରେସ୍ ଇଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫର ୟୁ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେସ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯଥେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍ପେୟାର୍ଡ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, he କହିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଡିସ୍ପେୟାର୍ଡ, ଆଇ ଏମ୍ ପରସିକ୍ୟୁଟେଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ଫରସେକେନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ। ଆଜି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ହବ, ହଁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହତାଶ ବି ନାହିଁ, ନିରାଶ ବି ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ମତେ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍, ମୁଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଟ୍ରବଲ୍ଡ ବଟ୍ ନଟ୍ କ୍ରଶ୍ଡ। ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ରହିବା, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିବା। ଆମେ କେମିତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିରାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା? କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। We are all precious in God's sight. ଦ୍ୱିତୀୟରେ, Christ yoke is in our lives is not easy, but he carries with us. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୋଝ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୋଝ ସେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା କିଛି ବୋଝ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଏକାକୀ ନହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ବୋଝ କଣ କରିବେ? ସେ ବହନ କରିବେ। And we must live in a positive mood, upbeat, have upbeat spirit, positive spirit. We must in everything give thanks, for this is his will and the way of rest and peace. ସର୍ବଦା ଆମେ କଣ ହବା? ଏକ କୃତଜ୍ଞତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆସିବ? ବିଶ୍ରାମ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମେ କଣ ହବା? ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। At the end, ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, let us consider Christ, look at Christ, let us consider Christ, let us surrender our life to Christ, କାରଣ he is there with us, he sympathizes with us। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହାୟତା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମେ କି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? Are you ready to surrender your life to Christ? My friend, if you want to overcome all the difficult circumstances in your life, surrender your life to him, because he knows all about your suffering and he sympathizes with you. The Holy Spirit of God is there with you. Would you like to consider Christ as your Savior, as your solution provider, and he is ready to provide your solution, and you can live a happy life, a vibrant